Kapit, mga kapugi. Oh, hell no! Agoy! Agoy pogi. Oh my God! What are you looking at? What? Anong klaseng pogi sir? Mid-paid, low-paid, o high-paid? Basta papugiin mo ako. Oh, hell no! Ano papugihin ka lang talaga sir? Papugiin mo lang basta ako. Oh my God! Ha! Got him! Got him! Sir, pogi ka na sir. Hindi na yan sir. Okay na no? Eh! Sabi mo sir, papugihin ka lang eh.